السلام عليكم سي حسن النجاري. السلام عليكم. احنا في باريس 14 وان شاء الله شنو هي لوبيراسيون تاع اليوم؟ اخويا كاين اليوم بعد الحاجه الاولى ونشكروا السي محمد بن علي اللي تبرع علينا من هذا الكاميون، وهو من المغاربه نتاعنا، وهو رئيس جمعيه مسجد جونفيلي في 92. الله يكثر خيره والله يخلي له وليداته ويحفظ له والديه. السي بن علي حاليا في الديار المقدسه كيدير العمره تما، نطلبوا له ان شاء الله يوديه ويردوا بخير. هذه غير التفاته للكاميون. العمليه اللي راح نقوموا بها اليوم وهي كما العمليات اللي كنقوموا بها كل مره، وهي جمع المواد والآلات الكهربائيه او الغير كهربائيه للمعاقل. الحمد لله لانه رحنا في يوم 27 واليوم راك تشوف يوم جميل، جو جميل، وغادي نمشيو نقوموا من هذه العمليه الاولى اللي عندنا نجمعوا فيها الماتريال للناس اللي متحقين ان شاء الله. شكون المحسن ان شاء الله؟ هذه عائله من فرنسيه اللي عائله مدام باكو اللي تبرعت علينا على بعض الآلات الكهربائيه وهي مهمه جدا. هي السرير الكهربائي وكرسي كهربائي. هاد الصوالح اللي هما غاليين بزاف وقليل فين نجبروهم، حنا كنصيفطهم للبلاد كمساعده للناس شواب المرض. صيفطناهم للشبان معطوبين. On vous remercie pour ces dons, hein. C'est extraordinaire, hein, le lit médicalisé que nous avons ici en train de démonter, puis la chaise roulante électrique qui est là, donc c'est quelque chose qui va servir surtout aux enfants qu'on scolarise au Maroc. Il y a la rentrée scolaire. Nous avons la tâche aujourd'hui de travailler sur tout le territoire marocain, tout en collaborant avec la l'APF. Et juste pour vous dire, j'ai été contacté par un directeur des écoles qui a un enfant qui est en CM1, qui a redoublé. Parce que de chez lui à l'école, c'est 1 kilomètre. Mais ses parents, qui sont pauvres, ils n'ont pas les moyens, la mère qui a d'autres enfants, n'a pas le temps de prendre son enfant chaque fois pour le ramener à l'école. Donc il a redoublé de classe. Ça va être quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'on peut la démonter et on peut aller dans un véhicule s'il le faut. Et ça va l'aider à aller à l'école tous les matins. Et je vais vous envoyer les coordonnées de notre site. Comme ça, dès qu'il arrivera au Maroc à Al Jadida, ça va être lui donné pour la rentrée scolaire. Je pense que ça va être une chaise très très bien pour lui parce que ça lui fait 1 kilomètre d'aller-retour. Pliable si ses parents le ramènent ailleurs ou dans une consultation médicale ou autre chose. Et puis son directeur qui apparemment s'engage avec nous à l'aider peut le ramener s'il y a de problème avec un véhicule. Voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille. On va cibler une situation, une personne. On va essayer de trouver les moyens techniques qu'on peut lui mettre sous la main. Aujourd'hui, en travaillant sur le lit, j'ai pensé à cet enfant. Donc vous voyez, donc ce lit ira aussi à des personnes qui sont alitées depuis très longtemps, qui ont des problèmes d'escar, de santé, tout ça. Le matelas anti-escar, on en voit beaucoup, parce que c'est des matelas qui sont très chers. D'autre part, moi j'ai, en plus que l'APF, j'ai le Proxinet, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une grosse société qui s'occupe des malades à domicile. Et c'est notre partenaire aussi. Ils nous font confiance, ils nous confient tout leur matériel de retour, après un décès ou une guérison. Et nous, ce matériel, on le confie à nos amis au Maroc qui travaillent avec nous dans l'association ou des partenaires à nous, dans des centres de dialyse, dans des centres de gériatrie, à domicile chez les gens. Et c'est du matériel qui passe d'une personne à l'autre. Je sais qu'il y a des décès, c'est comme ça la vie. Et nous, un lit peut passer en peu de temps dans plusieurs familles. Au moins, ces personnes qui sont gravement malades ne subissent pas la maladie et le manque. Nous vous remercions infiniment pour ce geste qui est purement humain et humanitaire. Parce que vous n'agissez pas dans votre quartier.
marier, pas dans votre ville, Bah non. mais ailleurs, dans un autre pays. Voilà, c'est ce qui est formidable. هاد الكروسات كنا نتمناو البارح نوجدوها لانه طلبناها للبنت ابتسام من تغجيرت، والحمد لله الله تعالى رزقنا في يوم الجمعه اللي 27 من هذه الكروسه اللي هي غادي تكون ان شاء الله الطفله ابتسام. ان شاء الله غادي تكون لها لانها بالحجم الصغير. نطلبوا الله تعالى انه دائما يلبي لنا الدعوات نتاعنا ويطلب لنا الطلبات والتمنيات للاطفال. هذه والله العظيم الى البارح درت لها الاعلان في فيسبوك، والحمد لله اليوم هي توصلنا بها. هذه تكون ان شاء الله الطفله ابتسام اللي غادي تمشي لها ما قريب اليوم ولا غدا وتمشي لتغجيرت، وتكون هذيك الطفله المريضه بمرض الميوباتي كهديه ان شاء الله وتعاونها في حياتها. هذه كرسي ترانسفير اوسي غادي نعطيو ليها باش الى والدي هدوها للمدينه كيولي بحال الفاليزه صغيره. والحمد لله البطاريات ديالنا الكرارس تاع الضو اللي عندنا هادو كراسي اللي ندوشوا للناس فيهم المرض. والحمد لله هذه لا ديليغاسيون تاع لا بي اف باري اللي تكرمت علينا من هذا اخي ياسر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معنا هذا اليوم في هذا اليوم المبارك يوم 27 في رمضان ياك اخي. الحمد لله. شو الخير اللي راه نزل علينا اليوم؟ الحمد لله اللي سخر العبادي ناس اللي راس مالهم هو الحسنات والخير ويبغوا الخير الاخوه ديالهم في البلاد. والله من يبغي العبد ديالو يسخر له ويسهل له الامر ديالو. والله المستعان. والله يسخر ان شاء الله في هذه العواشر هذه ويوصل هذه الامانه لذوك الامانات اللي راهم عندنا في البلاد ان شاء الله. ان شاء الله الامانه هذوك وان شاء الله هذه امانه وكل شيء ديال الله. وشوف السياسي البارح كنا نتكلموا على هذه الطفله ابتسام ورينا لك التصاور نتاعها. حاجه الحمد لله. شوف الحمد لله الغدا اللي الصباح كاين رزقها واجد. لا اله الا الله محمد رسول الله. ان هذا من فضل ربي، ان هذا من فضل ربي. الحمد لله والشكر.